teachers. Last but not the least, to Miss Therese Quizon, Cebu City Division Field Officer, all the way from Liloan. Liloan pagyud ni siya, apan sugo sa imong profesyon, niari gyud ka nga willingly with your beauty to give some guidance and to assist to our CAP subjects teachers team ug unsay angayan pa nilang buhaton. Thank you so much, ma'am. And of course, thankful me nga mga parents nga usag yun ang sis nga napili niining AHA Learning Center. And before I end my message of appreciation to all teachers, ikaw no million words to say thank you sa inyong pagtudlo sa among mga anak. Apan dawatan ninyo ang among kinasingkasing ug lanog nga palakpakan gikan kanamong mga kugihan ug mga gwapa nga ginikanan. Efforts appreciated. God bless kanatong tanan.